Avion američke aviokompanije Southwest Airlines, koji je iz Havane krenuo za Fort Lauderdale na Floridi, bio je primoran da se vrati na kubanski aerodrom Jose Marti. Nakon što se motor aviona zapalio posle udara ptice, javili su danas mediji. Portparol aviokompanije potvrdio je za NBC da se incident dogodio u nedelju, da nije bilo teže povređenih i da je avion bezbedno sleteo na aerodromu u Havani, preneo je Reuters. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.